उपहार स्वरूप मां सीता को भगवान श्रीराम को जनक राजा देथिले। उपहार को डिमांड करा जाए नहीं। मोर झियो इने जहा जहा जिनिस व्यवहार करूथिला, अच्छा मोर झियो ये मोर पारु पर्यंत मुई चेष्टा करमी मोर झियो सुखरे रही। मोर जुई के ई जिनिसटा जैसे खुश हो तो उपहार कन्या को दान करा जाए आउ तार सहित उपहार स्वरूप भी कन्या पिता माता किछि दियंती, जहा के भविष्य रे क्रमे क्रमे यौतुक रूप रे परिणत हे गला। यौतुक को डिमांड करा जाए नहीं। कन्या पिता माता तांकर आर्थिक दृष्टिकोण तांको सोहेला भलिया যৌতুক বা উপহার দেবা উচিত। আজকালি গোটে এটা সামাজিক রোগ ভলিয়া হয়ে গলা। আমি মানে ওড়িশা সরকার বি ইনন লাগি আইন বনাইছন হলে কার্যকারী কেতে জায়গায় হচ্ছে কেতে জায়গায় নাই। এই যৌতুকর পাই নারী নির্যাতনা বি বঢ়ি চালিছি। অমকা করে তাঙ্কর বহকে এতে সামান দেবে, তুই কানা আনি ছুজি এটা শাশু মানে সে ঝিও বি মুই যদি নাই নেমি মতে অনেক লোক অনেক কথা কইবে বলি করি। আর বাপা বি ঝিওর বাপা বি মোর ঝিওকে নেই দেলে মোর ঝিও কথা শুনবা বলি করি। যাহা তো পরিশ্রম করি করি ধন অর্জিথিবা যাহা যাহা ধার উধার খরচ করি করি সারা জীবন র সঞ্চি থিলা টঙ্কা নিজ ঝিও কো দেই দেবা মোর ঝিও সুখরে রহু। কিন্তু আমার সমাজরে এন্তা নররূপী রাক্ষস মানে অছন সে ঝিওর হৃদয়র তথা ঝিওর বাপার হৃদয়কে বি আমি বুঝে নাই পারো। सामान्य टंका केटे पाई सामान्य যৌতুক টিকে পাই আরে আমার ক্যাপাসিটি আছে আমি কিনবো তোর বাপা ঘরে নেই দিলি। সামর্থ্য থিবা পুরুষ কেবে বি নারী ধনরে অধিকার করে নাই। এটা শাস্ত্র কৌচ মানে নারীর অধিকার থিবা ধন পুরুষর হক নহি। এটা মনে রাখি आपनकर पाखे आपनकर स्त्री अच्छे माने आपनकर स्त्री रो सामान आपनकर हेई पारे। आपनकर स्त्री रो व्यवहृत सामग्री देइथिबा यौतुक बा उपहार रे जहा भी देइथन आपनकर हेई पारे। किंतु आपनकर स्त्री जदी आपनकर पाखे अछि नले आपनकर अधिकार नै न समाज। एडा मोर शास्त्र कहछ। तेणु सामर्थ्यवान थिबा पुरुष नारी को যৌতুক পাই केबे भी निर्यातना दिए नहीं। जनक राजा कहउछुनी बोली हे प्रमाण टुकेल घरर मध्यस्थी पिला घरर मध्यस्थी किंबा पिला घर के भी डायरेक्ट आज्ञा काना काना दरकार अपन काना डिमांड अछि अपन पिलार बुआ मां के पिला के पचरो ना आज्ञा हमर काना डिमांड हमें काहे कर बुझी पल्ली हमें काहे कर ताकता समान जनता करे पिला डिमांड काना अपन पचरो बाबू तुमर काना काना डिमांड अछि नहीं मोर काना डिमांड अछि समझी तुमर काना डिमांड नहीं आज्ञा आपनकर झियो के हमर पसंद लागला आपनकर झियो हमको दरकार आपनकर किछ नहीं आपनकर इज्जत रखे करी आपन जनता देबे आपनकर इज्जत एंता बोली बोली पागबी बुझी पारु छ एंता बोली बोली हमका घरे गाड़ी टे दी छने गाड़ी टे नहीं देले इज्जत रहबा एंता बोली बोली प्रश्न पता
ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣିଛ ସୁନା ଗୁଣା ସବେ ଦଉଛ ମୂଲିଆ ଗୋଟେ ବି ଦଉଛି हे गाड़ी घोड़ा কথা তো সবে দউছেন এটা भी সবে দউছেন हे খুরি কিনার কথা এটা নে আপন যাহা দেবে দেবে নাই নাই বলি বলি দেখুন সব কথা এটা সমস্তଙ୍କର কথা জনে লোকর কথা নয় তেণু আমার ভারতীয় নিয়ম অনুযায়ী সংবিধান অনুযায়ী যৌতুক দেবা বি গোটে অপরাধ আর নেবা বি গোটে অপরাধ এটা আমার আইন হয়েছে কিন্তু কার্যকারী নুহে হবে আইন যেতে শীঘ্র কার্যকারী হবা আমি মানে যেতে সচেতন হবা সেতে আমার ভাল এই যৌতুক জনিত বধূ হত্যা মানে জন্য হচ্ছে বিলকুল নাই बोलिए प्रमानंदी आनंदे कबार हरि हरि बोलो सुने दस